संक्रांति चलो जीवा चलू बाबा आम राशन पे जाऊँगी आने बाबा आम चलू मंदिर आसु मंदिर चलो मंदिर देखा देखो मंदिर तो जाई आसली कि पणा गोटे हांडी कर सारी से पी सारे समस्ते पुणी अंटिला नहीं ये जीवन नड़िया करुच्ची गोटे घंटा देखनी बा पीदेले सब देखला अंटिला नहीं आगे लिपाराणी आइले तो कौन कर आज पणा संक्रांति फेरती लोक बोली मत बोधे कष्ट हो पछे आउ थे बन गोटे कथा नहीं कि आउे भाज अरुआ तो डालमा खाई बोली सकाल आसी परिया काटुची हाँ तमें कहीं आइल नी कि तमें कहीं आइल नी फ्रेंड्स देखो टमाटर कटा मोर ये गला खजुरी कोली रखी पकई तादेह सीझीगला टे आउ ये अरुआ भात करके रखी सारे बाप लो बांफ पड़ जाऊँ हाथ में काढ़ी देखे कौन भात कर बांफ पड़ जाऊँ हाथ में जिनू केमती बसी टेंट तले बसिकी डालमाटा बसई खरा प्रबल मु पूरा टेंट हाउस करदेकी आसी आठी बसिकी से करुच्ची डालमाटा भाज सब परियापत्र तो काटुले देखी वीडियो आपण मानक सब कटाकटी करते सब मिसी मासिक सब करुचु मुझे डालमा खटा कर सारे सब रखी ऊपर सब जोगाड़ सब कौन कौन सब देदेकी आसी से बस करुच्ची चलते जावा पाक देखिए कौन कर देखुचे आम देख ठेकी बसी केमती पणा संक्रांति टेंट हाउस देखो आम टेंट हाउसटा केमती आउ कौन मो टेंट हाउसटा भल होती खरा काटुची ना आउ दरकार एकदम बढ़िया जुगाड़ बढ़िया जुगाड़ शीत गला कहीं कमेंट मार नहीं ये छाई कर दी ना खरार बस बरफ पड़ला बरफ गला खोल दो सारे बरफ गला तो पुणी बरफ हो गले खोल दौर आ डालमा देखो पूरा सीझे जिन पूरा पूरा बोबालिया डालमाटा गोटे कर आज बोबालिया डालमाटा हो भाज कष्ट कर बहुत पूरा परिया काटी आमर छुंकटा जबरदस्त छुंकटा हूँ खरा हो पछे किंतु गोटे मजा मस्ती गोटे हूँ ये प्लानिंगटा ये भाजर था यही सीझे बोली नणद घर भाव फुलिकी तो टुमटुम हो जाती आंको गोटे कौन कौन गोटे प्लान कर सीझेबी खराटे पूरा चुलीटारे कर खाया चुली बादे पुणी कहते बड़ गैस अच्छी नहीं आसबी आउ थे बड़ गैस आने से तले थोड़ी से खाया घरे खरार आ सीझानी हाँ चलते आम भोजी भात तो चलती मो जाल काठ आम चुलीटा को देखु दिए समस्ते बढ़िया चक लगा चुली आम जुआडे पाऊँ से टाण टाणी जाऊँ एवं कि बढ़िया से कांथ साइड छाई हो गलानी से थोड़ी पड़ो कि कांथ कला हो कांथ कला गालदेवे फिर घासरे बेकार आम आई छाता पर बण भोजी कर चलते आम खाइला पिला देखिए आज हूँ ओडिया नुआ नववर्ष समस्तंकु हैप्पी पणा संक्रांति आ पणा संक्रांति हाँ डालमा खाए आम जो टंक तोराणी पानी जो मिलूँ सब अबढ़ा पानी सब दिखती बाटर आम दे पारूँ डालमा दौचु नहीं आसतु आम भोजी आसिक जोग दिंतु डालमा खायापी कौन है देखो पुणी आंको पुणी देख मोबाइल चेयरटे गोटे आनी हाँ पूरा एमती बस टेंट हाउस करी मुझे पूरा व्हील चेयर देवी आनी बसवाई तथा मत कहते बरफ पड़ी कमेंट मारच मत पुणी आहरी मस्त चुली आउ चका दिया चुली सत बता हो बढ़िया चलो खाइला पिला बेले पुणी देखा डालमार छुंकटा उड़े देखो मस्त
ଡାଲମାଟା ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଡାଲମା ଠାରୁ ଆଜି ଫେଲ୍ ମାରିବ ମତେ ତେଲ ଲାଗୁଛି। ମାରିବ। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମର ନଥିଲା, ଆମର ଏଇଠି ଆମର ସେ ଯୋଉ ହଁ ଆମର ଗଛ ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ କାଟିକି ଆମେ ପକେଇଦେବୁ। ମାସ୍ତ ଆଉ ସେ ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ତଳେ ଯାଇକି ଖରାଟାରେ ପଛେ ହଉ କଣ କରିବୁ? ଆଣିବିନି ପକେଇ ସାରିଲୁଣି? ପକେଇ ସାରିଲୁଣି ଆଣିକି ଲୋ ବଉଲୋ ମୁଁ କହୁଛି ତୋଳିକି ଯାଉଛି ପଛରେ ପଡେ ସିଏ ଆଗତରା ପକେଇ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ପକେଇ କହିଲ ସେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଟିକେ ସେଟା ସିଝିଗଲେ ହଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ। ହଁ ଆମର ବାରମାସୀ ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ତ ଦେଖେଇଛି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଦେଖୁଛ? ହେଲା। ହଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଛି ସେଇ ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁବେଳେ ଆମର ଅଛି ତ ଛାତ ଉପରେ ଗଛ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଇବୁ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। କାହାର ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି କଲି ଏ କହିଲେ ଆଜି ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧଛୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିନଥିଲା ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା କି ନାହିଁ। ମୋତେ କହିଲା କୁହ କୁହ ଟିକେ ଆମେ ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧଛୁ। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧଛି ଦେଖ ମୋ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଲା ତା ଶାଢ଼ୀ କିଣିଲା ଏଇ ଭାଉଜ ଶାଢୀ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ହଁ ଭଲ କରୁଛୁ ନା କଟନ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀଟା। लवली हुआ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଛୁଆଙ୍କର ଚାଲିଛି ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବା ସେଠି ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ ଏଠି ଇନୁ ମହାରାଣୀ ଆଗ ବସି ଲିପା ଦେଇଦେଲ ଥଣ୍ଡା ଇନୁ ଡାଲମା ଭାତ କେମିତି ହଁ ନମସ୍ତେ ସେଠି ବରଫ ତାଙ୍କୁ କରିକି ଆସିଲି ଡାଲମା କଲା ନା ଆଉ ବରଫ ପକେଇଲି ବୋଲି ଡାଲମା କଲା ସିଏ କରିକି ଖରାରେ ବସି ପାରିଥାନ୍ତା ବରଫ ପଡ଼ୁନଥିଲା ବରଫ ପଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି ସେଠି ତୁ ଖାଲି କ'ଣ ଟେଟେଙ୍ଗା ହେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ମାନେ କିଛି ନ କରି ଟେଟେଙ୍ଗା ହେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ନା ବସିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିଲୁ ଓହୋ ହଁ ଆଉ ସତ ଏକଲା ଲାଗିଥାନ୍ତା ତାକୁ ବରଫରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଲା ମୁଁ କହି ଯା ଏକଲା ଅଛି ଯା ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି ହଁ ହେଲା କ'ଣ କହିଲେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଳେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଏମିତି ହେଉଥିଲେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆଜି ହଁ ଆଜି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନେଇ ବାଢ଼ି ତ ଖାଇବାକୁ ବସିଲ ନାଇଁ 4 ଜଣ ମାନେ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ହେଇଲୁ ଆଳୁ ଚକଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଖାଆନି ଲିପରାଣୀ କେମିତି ହେଇଛି ଦିଦି କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ତୁ କରିଛୁ ଭଲ କହିବୁନି ଭାଉଜ ଆଉ ତମେ ପରିବା କାଟୁଛ ଆଉ କରନ୍ତୁନି କି ଆଉ ଇଏ ତମେ ତ ଅଲ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଆଉ ନାଇଁ କି ଲିପା ଧୁଆ ପୋଛା ଆଉ ଏ ମହାରାଣୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏ ମହାରାଣୀ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ନା କି ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିଛି କ'ଣ ଦେବି ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଦେଖ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ କେତେ ଆସିଛି ଏ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଏ କିଏ ଖାଇବ ଏଇଟା ଦୀପ୍ତି ଭାଉଜ ଖାଇବେ ଦୀପ୍ତି ପାଗ କରିବେ ଏ ହେ ମୁଁ ଲସ୍ କଲି ତାହେଲେ ରେ ଆଗତରା ଖାଇକି କାଗରାଗଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଏମିତି ବି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଲୁଣ ହଁ ଲୁଣ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେଉଁ ଭଲ ଲୁଣ କୋଉଟା ଭଲ ଲୁଣ ୟା ଭିତରେ ମୋର ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ
दिलू भाई अंकल आंटी समस्ते खाऊचंती समस्ते खाऊचंती किए आ तुम बनाऊँ ब्लॉग किंतु तुम बड़े थोड़ी ना मुझे कहीपरि थोड़ा बहुत बोलेंगे और क्या भाई देखा लिपा खाई चल मड़ी चल लिपा को भारी भोक ए लुण मागुची चकटा चकटी कौटी है बाबा रे चकटा चकटी गोटे है दीदी क्या अनेबनी सी अनेबनी सी अनेबनी ए सी तर कम कर दिए तर गिली दी चल अनेबनी सी खाइले क्या कहनी भाई झील बड़े मुझे लस खाई से मटन खाई झोल खाइबी गोटे कंसार आगत भोक आउ कि कथा ए तू गेस्ट तू डाकी तू गेस्ट मान आग दियंती ना दीदी खाइनी दीदी 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 सुन तू रोसे कर टक टक पकई तू पटपट तो पूरी नहीं जा जहाँ मिलूँ नहीं चल ये कौन बे सालुट ओ सालुट देखा सालुट दे डालमा ढला है ये भाउजंटी डालमा दियो बे डालमा ये प्लेट खाली ए मु खाई भाव चकचटी प्रिय हो कौन एटा गोटे कथा हाँ डाक चकुर चकटी तो बोली अरे मो तो बैठे ही बाजिनी टोटाली मत जो भोक बातर गिली गली डालमाटा सो टेस्टी सतरे बहुत बढ़िया है डालमाटा मस्त है डालमाटा एमती ना खाली भात खाई ना कि सब तेरे भल मु कौन कर हरिघंट समस्त हाथ टेस्ट हुए तुम जान खाली मो हाथ से बर्बाद मुझे बजेली कौन कह निज निज बाइट सब दियो केमती लगिला दिलो डालमा नहीं मु देवी यदि कह तमठू कौन नेबी मु बलिब तम स्त्री प्रेमर बड़का ये भाज टी अना हे हौ खाओ खाओ समस्त खाए भाई मु तो बहुत भूकड़ थी आगुतरा खाईदेली तब मो पुओ सांगे खाईदेली गोटे ये फ्रेंड्स देखो ये लिपारे कौन पे डाकिच पणा पीवा सका आम घर भी मस्त पणा बनई भल लगे ना नहीं तुम पणाटा आउ जबरदस्ती बनाऊच नहीं हाँ ना से मुझे काटी काटी पकड़े मत भल लगे से गोटा मोटा खटा लगे देख मिल्की मेड ढला मिल्की मेड ढला है देख केमती पूरा मस्त पणा के बना हो अंगूर कटा ही पड़ुची ता सहित काजू कटा ही पड़ुची आ जिन्नू ये छाड़ी पिंधि बही आम एत सब मस्त मजा पणा पणा पीकरी नहीं राजा आम पाखे बहुत मस्त टाइम अच्छी ना आम पूरा फुल एंजॉय कर टाइम को आउ केते काम धंदा घरे आज पूरा फुल वीडियोटा देखु घरे केते जोर काम धंदा मस्त छाड़ी मजा मस्ती करी आ जो माने पर टाइम नहीं आमको ही फॉलो करंतु नहीं कि फॉलो कले जानी परिबे जे कोथरे के हम हां आउ खाली तमें खाली बुलुच कहब नहीं हाँ बुला बोली नहीं आम आम ठार आमको फॉलो कर आम एमती केमती पणा फणा पी मस्त बुलुच आज पणा संक्रांति एत घर काम सारी सत कथा है आम एत काम धंदा सारा बुलिया तो टाइम हो नहीं कह हाँ एबे सब पुणी केते कौन चर्चा करी आसिले फास्ट लेंबू सरबत दिया समस्त को
ମାନେ ଖାଇକି ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଖାଲି ଟିକେ ଗଡ଼ିକି ମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ। ମସ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ହେଲା ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମର ନା ଲିପା ଖାଇକି ଖାଲି ମସ୍ତି କଲେ। ମସ୍ତି କରି ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତି ମଜାମସ୍ତି ଚଲେଇଲେ। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ତମେ ଯେମିତି ଆସିଲ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଲା। ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ସରି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଚା ଦେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି। ତାପରେ ମୁଁ କୋଲ୍ଡ କଫି ବନେଇଲି ପୁଣି ସେ ଛୁଆମାନେ ପିଇଲେ। କୋଲ୍ଡ କଫି ତମେ ଦିଟା ବନେଇକି ଦବ, ମୁଁ ପିଇଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ତମକୁ ବନେଇକି ଦେବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ୟାକୁ ଆମେ ବନେଇକି ଯାହା ଶିଖେଇ ଦେବୁ ତାପରେ ଇଏ ଦେଉଥିବ ଆଉ। ତମେ ଯାହା ଶିଖେଇ ଦେବ ଆମେ ଦେଉଥିବ, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବୁ ତମେ ଦେଉଥିବ ଆଉ। ଏ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ରାଜା ଗୋଟେ ମସ୍ତ କଥା କହିଲେ ତମ ପାଖରେ ସେତେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଏତେ ବଢ଼ିଆ କରିପାରୁଛ ନା ବୁଲି ପାରୁଛ ମସ୍ତି କରିପାରୁଛ। ଆଉ ଆଉ ମସ୍ତ ଟାଇମ୍ ଆମ ପାଖରେ। ଆଉ ପକେଇନି ଭାଉଜ? ଏଇଠି ତ ପକେଇନ। ନେ ନେ, ପକେଇ ତଳେ ରହିଯାଇଛି। ହଉ ଆଉ ଇନୁରାଣୀ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଆସିଲୁନି ଭଲ ହେଇଛି। କାହିଁ ନ ଆସିଲୁ କି? ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ ଜାଣିବୁ। ବେଲ ଟିକେ ବି ଲାଗୁନି। ବେଲ ତ ନାହିଁ ଆଉ ବେଲ ଲାଗିବ କୁଆଡେ? ବେଲ ଜଷ୍ଟ। ହଁ ତମେ କି ମିଲମେଟ ପକଉଛ? ମିଠା ହେଇନି ବା। ମିଠା ହେଇନି? ତମର ଗୁଡ଼ ରହିଗଲା ବୋଧେ। ମୋତେ ଟିକେ ମିଲ୍କ ମେଟ୍ ପକେଇ ଦିଅ। ମିଠା ତ ହେଇନି ଆଉ ଚାମଚଟା ବୁଡେଇକି ରଖିବୁ ନହେଲେ ଉଠେଇକି ରଖିବୁ। ହଁ ବିବିନି। ହଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ହେଲା, କାରଣ ଏଇ ପଣାରେ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ପଣାରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ପଣାରୁ ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ନିହାତିରେ କରିବେ ଆଉ।